बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। क्या पाकिस्तान में अशराफिया की वो लोग जिनको 2000 बिजली के यूनिट मुफ्त मिलते हैं, जिनको 300 400 500 लीटर फ्यूल मुफ्त मिलता है, जिनकी गैस का बिल सरकार देती है, जिनके इंटरनेट का बिल सरकार देती है, और उसके अलावा मुलाजिम वगैरह देने के साथ साथ घर भी सरकार देती है और गाड़ियां भी सरकार देती है, और फिर उसके बाद दीगर उनके अखराजात भी सरकार उठाती है। क्या ये सब कुछ खत्म होने वाला है? ये बात इसलिए की जा रही है बाज हलकों की जानिब से कि ख्वाजा आसिफ साहब जो वजीर दिफा हैं, तो कहा ही जा रहा है कि ये शायद इस्टेब्लिशमेंट का फैसला है। पाकिस्तान में फैसले वैसे भी इस्टेब्लिशमेंट करती है, तो इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि कहीं किसी जगह कुछ अवाम को दिखाया भी जाए कि कुछ हो रहा है, तो इसलिए इन बड़े बड़े नामों की, बड़ी बड़ी तख्ती वालों की जो मुराद हैं, इनकी जो तनख्वाहें हैं, उनमें कुछ कट लगेगा। ऐसी बातें बाज जगहों से की गई हैं। ये क्यों हो रहा है, मैं अभी ये सब कुछ आपके सामने रख देता हूं। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इम्तिहान है चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। एक जानिब रिटायर्ड चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनके सामने आए हैं मलिक अहमद खान साहब, और मलिक अहमद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को डी सीट कराने के लिए आगे उनके खिलाफ रेफरेंस दे दिया है। दूसरी जानिब उनके सामने आए हैं असद कैसर साहब। असद कैसर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अपने हल्के के अवाम को धोखा देने वालों का केस भी चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिया है। इन दोनों चीजों पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले महमूद खान अचकजई साहब अल्लामा राजा नासिर अब्बास के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान का कसूर क्या है। इमरान खान का कसूर यह कि वो इलेक्शन जीत गया। इलेक्शन जीत कर इमरान खान जो है, उसका हक था कि वो हुकूमत करता, लेकिन हुकूमत पर किसी और का कब्जा करवा दिया गया है। और अब इमरान खान की फैमिली, इमरान खान की जमात के लोग, इमरान खान से मिलने के लिए जाने वाले लोग, 6-6 घंटे उन्हें गर्मी में ख्वार किया जाता है, और उन्हें गर्मी में परेशान करके इमरान खान को उससे ज्यादा अजियत में रखा जाता है, ताकि इमरान खान को तोड़ा जा सके, लोगों को तोड़ा जा सके। लेकिन ये हो नहीं पाएगा। महमूद खान अचकजई साहब ये बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि इस सिस्टम के खिलाफ इमरान खान एक होप है, और ये होप खत्म नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे अर्ज करूं, ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या किया। ख्वाजा आसिफ साहब अयाज सादिक साहब की, स्पीकर कौमी असेंबली, उनकी तनख्वाह के हवाले से, चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह के हवाले से मुसलसल बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये माली फुहाशी है, ये फिस्कल वल्गैरिटी है, और इस फिस्कल वल्गैरिटी के खिलाफ वो बात कर रहे हैं और बात करते रहेंगे। उन्होंने ये कहा कि ये जो कुछ हुआ, 21 लाख रुपए तनख्वाह कर ली गई, और इसका इतलाक भी 1 जनवरी से किया जाएगा, तो करोड़ की कमेटी लग गई है। वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ अयाज सादिक साहब ने खुद करवाया, और फिर जिम्मेदारी किसी और पे डाल रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिनको सब कुछ मुफ्त भी मिलता है। तो क्या कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब इनके हवाले से, पहले जरा ये देखिए। हम सियासतदान यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एक रीजनेबल सैलरी होनी चाहिए, रीजनेबल सैलरी होनी चाहिए, ताकि वो हम एक रिस्पेक्टेबल स्टेटस जो है मेंटेन, एफ्लुएंट या एक शाहाना स्टेटस नहीं, लेकिन एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास स्टेटस को मेंटेन कर सके। गाड़ियां मुफ्त, तो घर मुफ्त, तो बिजली मुफ्त, तो सब कुछ मुफ्त जो है। उसके बाद जो है ये कहां तक भेजे। ये हम लोग हमें वोट देते हैं और लोग एक्सपेक्ट करते हैं। अब इस मामले पर अयाज सादिक साहब के दफ्तर के तर्जुमान की वजाहत आ गई है। वो ये कहते हैं कि अयाज सादिक साहब ने ये नहीं करवाया। अयाज सादिक साहब तो वजीर आजम से कहते हैं कि अगर ये वापस लेने तो ले लिया जाए। उन्होंने तनख्वाह भी लेने से इनकार कर दिया है, और उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है, इसका नोटिस लिया जाए, ये कैसे किया जा सकता है। अयाज सादिक साहब वो ये बात कर रहे हैं। बज़ाहिर आपको नजर क्या आता है कि मुस्लिम लीग नून के दो बड़े नाम ये आपस में लड़ पड़े। अब मैं सीधी सीधी बात करूंगा कि ख्वाजा आसिफ साहब जो ये बातें कर रहे हैं ना, और ऐसा इंप्रेशन दिया जा रहा है कि कुछ होने जा रहा है, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कि अयाज सादिक साहब के और जो चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, उनके मुराद बढ़ाए जाने के मामले पर पहले बताया गया था कि नहीं जी, ये तो बहुत अरसे से नहीं बढ़ाया गया। सबकी तनख्वाहें बढ़ गई थी, इन लोगों की नहीं बढ़ी थी, इसलिए बढ़ाई जा रही हैं। और ये बढ़ाकर जो है वो जजेस वगैरह के बराबर की गई हैं, क्योंकि जजेस की तनख्वाहें 24-25 लाख रुपए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, हाई कोर्ट्स के जजेस की तनख्वाहें 20 लाख प्लस हैं।
تو اس لیے ان کے برابر کی گئی ہیں یہ تنخواہیں, یہ آئینی عہدے ہیں, اس لیے یہ کیا گیا ہے. یہ ہمارے اس کی جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے. تو کیا ججز کی تنخواہیں واپس ہوں گی؟ اس لیے نہیں ہوں گی کہ خواجہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, قاضی وقت کے نام سے ایک ٹویٹ تھا جس میں سوال کیا گیا تھا کہ آپ اتنی برات لیتے ہیں, اتنی تنخواہ لیتے ہیں, کر کیا رہے ہیں آپ؟ تو خواجہ صاحب نے اس پر بھی بڑی کڑی تنقید کی, اور یہ قاضی وقت کے ججز کے حوالے سے تنقید تھی. خواجہ صاحب نے وہ ڈیلیٹ کر دیا. مالی فحاشی پہ تنقید خواجہ صاحب کی صرف یہیں تک محدود ہے. وہ خواجہ صاحب نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے. اور اگر یہ کرنا ہے تو خواجہ آصف صاحب, ارکان اسمبلی کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں, کیا عوام کی بڑھائی گئی, ایک عام آدمی کی بڑھائی گئی؟ نہیں بڑھائی گئی. واپس کروا کے دکھائیں. یہ جو پنجاب اسمبلی میں وزراء کی اور باقی لوگوں کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں, کیا یہ واپس ہوں گی؟ نہیں ہوں گی. خواجہ صاحب کروا کے دکھائیں. مرکز میں وزراء کی اور دیگر شخصیات کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں, کیا یہ واپس ہوں گی؟ نہیں ہوں گی. کیا ججز کی تنخواہیں واپس ہوں گی جو ٹھیک ٹھاک بڑھائی گئی ہیں؟ وہ تو ٹویٹ بھی خواجہ صاحب ڈیلیٹ کر چکے. نہیں ہوں گی. تو یہ جو کچھ ہے نا, یہ اپنے اندر ایسے لوگوں کو سامنے لانے کی محض میری رائے میں کوشش ہے, ایک ڈھکوسلا ہے کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو عوام کا خیال کرتے ہیں, عوام کی بات کرتے ہیں, عوام کے دکھ درد کو محسوس کر سکتے ہیں. اور یہ صرف ایک آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ آپ کو محض ایک ڈرامے کی شکل میں نظر آئے گی, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. خواجہ صاحب ٹویٹ ڈیلیٹ کر چکے, تو اس سے آگے خواجہ صاحب کہاں جا سکتے ہیں؟ یہ بڑے بڑے لوگ اسی طرح سے اپنی مراد انجوائے کرتے رہیں گے, اور ان میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ بھی ہوتا رہے گا. رہ گیا غریب, تو اس کے لیے وزیر خزانہ پہلے ہی فرما چکے کہ سرمایہ دار نہیں مانے کہ مزدور کی کم از کم اجرت بڑھائی جائے, یہ ہمیں پہلے ہی بتایا جا چکا. اب اس کے بعد یہ جو چیئرمین الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے, ان کے پاس ملک احمد خان صاحب پہنچے, اور ملک احمد خان صاحب نے یہ کہا کہ بدتمیزی برداشت نہیں کریں گے. 26 ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کا معاملہ ہے. یہ ارکان جو ہے وہ ایوان میں بدتمیزی کریں, احتجاج کر سکتے ہیں آپ, لیکن گالی گلوچ, بدتمیزی, بدتہذیبی برداشت نہیں کی جائے گی. تو یہ تو میں نہیں ہونے دوں گا, یہ ولگیرٹی ہے انہوں نے کہا, اور یہ میں نہیں ہونے دوں گا. تو ان کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا ہے. ملک احمد خان صاحب تو یقین کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو جب میں یہ دیکھوں کہ ملک احمد خان صاحب کا یہ یقین ہے اور ان کی ملاقات کی تصویریں وغیرہ آ رہی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہے جو ملک احمد خان صاحب جو ہے وہ پکا کرنے جا رہے ہیں, اور انہیں یقین دہانی اندر سے ہو چکی ہے کہ یہ 26 کے 26 ڈی سیٹ نہ بھی ہوں تو ان میں سے کچھ لوگ ڈی سیٹ ہوں گے, تاکہ پھر عدالتوں کے چکر لگائیں, رلتے رہیں, اور یہاں پر پھر مسلم لیگ نون کے لوگ ہمیں آتے ہوئے نظر آئیں اور سنبڑیال دوبارہ ہو سکے. تو یہ مجھے ممکنہ سچویشن نظر آتی ہے. لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کہ اسد قیصر صاحب نے بھی رابطہ کیا ہے, اور اسد قیصر صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ لوٹے ہو گئے, ان کو ڈی سیٹ کیا جائے. 4 ارکان کے خلاف اسد قیصر صاحب نے قانونی کارروائی, ڈی سیٹ کرنے کی کارروائی کے لیے رجوع کر لیا ہے. کیا یہ لوگ ڈی سیٹ ہوں گے؟ تو نہیں ہوں گے, اس لیے کہ حکومت ان کو گلے لگا چکی ہے, ان کو پھل مل چکا ہے, اور جو کام انہوں نے کیا ہے وہ کام ہمارے سسٹم میں ایک بہت بڑا کام ہے. اس کام کی پاکستان میں کچھ طاقتوں کو ضرورت تھی, وہ کام اگر کر دیا گیا ہے تو کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ پھر واپس ریورس ہو سکے. اس لیے ان ارکان کو انعام ملا ہے, ان لوگوں کو عہدے ملے ہیں, ان لوگوں کو گلے لگایا گیا, یہ لوگ ڈی سیٹ نہیں ہوں گے. اور پھر سکندر سلطان راجہ صاحب جن کے سامنے یہ کیس ہے, وہ سکندر سلطان راجہ صاحب اس سسٹم کی جانب سے آئین میں ترمیم کر کے بٹھائے گئے ہیں کہ آپ کہیں نہیں جا رہے. آپ اگر ریٹائر بھی ہو گئے تو آپ بیٹھے رہیں گے, آپ کی نوکریاں برقرار رہیں گی, اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, مراد آپ کو ملے گی, تنخواہیں ملیں گی. یہ اس لیے کیا گیا کہ ابھی سکندر سلطان راجہ صاحب کو رکھنا ہے. اس کے بعد سسٹم نے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا. جب تک نیا چیئرمین الیکشن کمیشن اور نئے ارکان نہیں آتے تب تک یہ لوگ موجود رہیں گے. نئے ارکان کو لانے کے لیے کچھ کیا نہیں جا رہا. تو ان لوگوں کو بٹھا کے رکھنا مقصد ہے, ان سے مزید کام لیے جائیں گے. وہ الیکشن کمیشن جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا, وہ 9-10 مہینے بیٹھا رہا, اس نے فوری طور پر آرڈر آف دا کورٹ ملے بغیر پاکستان تحریک انصاف کو ملنے والی سیٹیں, جب نیا فیصلہ آیا تو منٹ نہیں لگایا, اور وہ سیٹیں مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر لوگوں میں بانٹ دی ہیں. تو سکندر سلطان راجہ صاحب جب ان کے پاس ایک جانب ملک احمد خان صاحب پہنچے, دوسری جانب اسد قیصر صاحب پہنچے, کیا فیصلہ کریں گے ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہے. کوئی مشکل اس میں کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے. اب یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ سکندر سلطان راجہ صاحب یہ کام کیوں کریں گے, یہ اس لیے کریں گے کہ اپوزیشن کو, جو
पंजाब असेंबली में अपोजिशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, उनको ये बता दिया गया है कि मरियम नवाज रेड लाइन है, और ये बाकायदा तौर पर डॉन अखबार में खबर लगी, ये बाकायदा तौर पर अपोजिशन के लोगों को कहा गया कि आप मरियम नवाज के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते। यानी एक ऐवान है, उस ऐवान के लोग इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आईन पर अमल दरामद हो और जमहूरी अंदाज में सब कुछ हो और लोगों को बोलने की आजादी मिले। उस ऐवान में यह आजादी नहीं है, ये लोगों को कम्युनिकेट किया गया है, बाकायदा तौर पर बताया गया है कि मरियम के खिलाफ एहतजाज ना करें, वरना इसका नतीजा आपको भुगतना होगा। और मरियम नवाज रेड लाइन है, ये डॉन अखबार में खबर भी बाकायदा इसी अंदाज में लगाई गई। तो ये चीजें हमारे यहाँ जिस अंदाज में चल रही हैं इसी अंदाज में चलेंगी, इसमें कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा। और आखिर में सबसे अहम खबर, यह खबर आज की सबसे अहम खबर है, सऊदी सफीर से असद कैसर साहब ने मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट करके तो ये बताया कि जो बाहमी दिलचस्पी के उमूर हैं उन पर बात हुई, उनसे दीगर मामलात पे बात हुई, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा का जो एक बड़ी तादाद में मैन पावर का हिस्सा है, बैरून मुल्क काम कर रहा है, सऊदी अरब में काम कर रहा है, उनके हवाले से बात हुई। लेकिन कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कुछ लाइनें सीधी करना चाहते हैं, और इसलिए करना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस कॉज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक शेर अफजल मरवत साहब के बयान ने बड़ा डैमेज किया था। और सऊदी अरब का पाकिस्तान की सियासत में एक अच्छा खासा किरदार है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का सऊदी अरब से बहुत ही ज्यादा करीबी ताल्लुक है, और उसकी वजूहात है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सऊदी अरब से अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, और नवाब सईद अल मालिकी साहब से मुलाकात को इसी तनाजुर में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में इस मुलाकात से कुछ निकालना चाहती है, ये कहा जा रहा है। दिलचस्प सूरत हाल ये हुई कि नवाब सईद अल मालिकी साहब ने असद कैसर साहब से मुलाकात की, और उनकी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से भी हुई है। शहबाज शरीफ साहब से वो मिलने गए थे। तो क्या एक काम इस सिलसिले में शुरू हो चुका है, ये बात हो रही है। मैं आपसे कराची में, चले वो कनेक्शन क्या है उस पर मैं बात नहीं कर सकता, ना करूंगा, लेकिन कराची में कनेक्शन की वजह से डीएचए में, जहां हम गिजरी का पुल उतर के पहुंचते हैं, उस जगह खड्डा मार्केट के पास एक कनेक्शन की वजह से मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि सऊदी अरब में मौजूद लोग जो अहम तरीन किरदार अदा कर सकते हैं वो इमरान खान साहब से खुश बिल्कुल भी नहीं है। ये मुलाकात शायद उस तनाजुर में आगे जाकर कोई काम कर सके। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।